जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जार ना 3R ट्यूटोरियल रीड रिवाइज एंड रिपीट। तो आज पिला माने हमें पढ़िया जाऊँ एक सुंदर विषय सुंदर कविताटी जहाँकि दशम श्रेणी साहित्य बही रही। दशम श्रेणी चैप्टर नंबर 2 जहाँकि कौन ना भीमंक सिंहनाद रड़ी विषय जापर। तो यह महाभारत संबंधी विषयटी थी निहाती भाव में भीमंक सिंहनाद रड़ी। तो मुझे आगुरी भी कहे जेकोसी विषय पढ़ा पूर्व तार कवि परिचय बा लेखक परिचय विषय निहाती पढ़ा दरकार। तो प्रथमे आम पढ़ा यार कौन कवि परिचय। तो यह लिखिं सारला दास। यह 15 शताब्दी में लिखा जाइथिला। देख भल भाव देख ओडिया भाषार साहित्य रचना करिथिबा ओडिया भाषा साहित्य रचना करिथिबा ओडिया भाषा साहित्य रचना करिथिबा आदिकवि सारला दास सूर्यवंशी राजा कपिलेन्द्र देवଙ୍କ समकाल अर्थात ख्रीष्टीय कौन 15 शताब्दी में जीवित थिबा जना जाए। आ टिके जूम इन करदबा टिके फाटी जाउछि बोधे क्लैरिटी कमी जाउछि। ओके एबे देखो झंकड़र सारला चंडी को आराधना करी से काव्य रचना पाई अपूर्व शक्ति लाभ करिथिबारु निजकु कौन कले ना सारला बा सारला दास रूपे परिचित कराई अछंती। तांकर पितृदत्त नाम बा पितामाता देइथिबा नाम कौन मन रखिथिबो। एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसे पिला माने सिद्धेश्वर परिडा हला मन रखिथिबो। से कौन सब लिखिथिले तांको विषय रे मन रखिबो तांको पैतृक नामटा मन रखिबो आ कौन ना सी कौन कौन किसी रचना करते 2-3टा ना निहाती भाव में मन रखियो कहीं परीक्षा लिखार अच्छी तुमको। तो सी कौन रचना करते ना महाभारत चंडी पुराण विचित्र रामायण भली पुराण मान रचना करी यशस्वी हो जाती कालजयी हो जाती। आम एवं भी पढ़ुचे आम परवर्ती पीढ़ी मैंने कौन पढ़ु थे। ठीक अच्छे तो जानिबा ए विषयटी एबे जानिबा कहा क्योंठु आछि एवं केबे कौन पाई आछिटा देखिबा। पूर्वाभास भीमंक सिंहनाद रड़ी विषय रे सारला महाभारत गदा पर्वरु आसी अछि। देख सारला महाभारत से लिखिथिले सारला महाभारत तो सेठारे ताधरे गोटे रहिथिला विषय वस्तु तार ना होछि कोन गदा पर्व माने ये महाभारत प्राय शेष समय विषय रे एठी वर्णना करा जाय जेतेबेले के भीम आउ दुर्योधन गदा युद्ध करने जाउचंती। देखिबा महाभारत महासमर रे आत्मीय स्वजन को हराई महामानी दुर्योधन महामानी कौन महाक्रोधी महामानी दुर्योधन कौन करछि ना दुर्वासा उपदेश रे आत्मरक्षा कौटी जाइथिला लुचिबा पई। देख आत्मगोपन करथिले दुर्योधन जाइकरी कौटी ना व्यास सरोवर रे आत्मगोपन करी अछंती। ए व्यास सरोवर शरण नैथिबा व्यक्ति को मारिया पई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस होइजो बोली शिव अभिशाप देइथिले। तो शिव ये व्यास सरोवर गोटे अभिशाप देते सेठी जे आश्रय नब जदि शत्रु जी आश्रय नहीं तार शत्रु जी भी हो जदि बलपूर्वक पशि ताकू मृत्यु कौन हत्या करने को चेष्टा करिवो तेबे से ध्वंस होई जीव। तो ये कथा शुणी सहदेवक मुखर दुर्योधन यही निरापद स्थान में लुचि थिबार सूचना पाई भीम शिवंग ठारू सिंहनाद प्राप्त होई दुईटी भयंकर रड़ी देबारु कौन हिची तापरे ना उभय क्रोड़ आश्रय नहीं दुर्योधन महालक्ष्मी कोल आश्रय नहीं दुर्योधन कौन करछि महालक्ष्मी बारण सत्वे न मानी तांकु ठेली युद्ध करने आसी युद्धं देही डाकरा दे 70 भारत गदा धरी कौन कर व्यास सरोवर बाहरी आसी भीमों सहित लड़ब युद्धटे हम से विषय आम ये जो विषय रही आमर कौन भीमंक सिंहनाद रड़ी रे पढ़ा। हो तेबे आउ डेरी करबानी सीधा जीवा कोठी की पोएम को जीवा। देख सहदेव बोइला स्वामी शुणिमा जगन्नाथ ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुत गोविंदे बोइले जेबे एमंत अच्छी भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तु मते भ्रम। तो जिते सहदेव शुणिला सहदेव शुण से महाभारत रे ये माने 2 जन लोक थिले कि भगवान तो त्रिकालदर्शी से तो अलग कथा 2 जन जे थिले योद्धा सी मध्य त्रिकालदर्शी थिले तांका भितर किए ना पांडव मानक भितर थिले सहदेव आउ सेपटे कौरव मानक भितर थिले किए संजय जी कि धृतराष्ट्र आ गांधारी की सब सेतबेले
प्रथम लाइव टेलीकास्ट किए करते संजय से जहाँ युद्ध घटुला देखा जनाऊले है ना तो से दी जन त्रिकलादर्शी थिले। तो ये जाना सहदेव को जानीदे सहदेव जाणीगले जेहेतु से सब जापारती त्रिकलादर्शी तो से जापारे सहदेव बोले स्वामी शुणा जगन्नाथ ये जगन्नाथ कहले क्या कहुच्छी विष्णु को कह जाऊँगी जगन्नाथ ये कहले विष्णु को कह जाऊँगी ईश्वर को मागंतु पवन मागन ईश्वर को सिंहनाद मागंतु पवनर सुध। तो ईश्वर बोले ये क्या शिव को बुझाऊँ तो शिव को सिंहनाद माग सिंहनाद कौन ए महिषी सिंह तैयारी एक कौन वाद्य यंत्र जहाँ शिव पाखे थिला। गोविंदे बोइले देख तापर नेक्स्ट देख गोविंदे बोइले जेबे यमंत अच्छी भीम बुद्धि हराई किंपे कलु तु मते भ्रम। तो कहीं ये कथाटा कहले ये गोविंद माने कृष्ण ये भीम को कहते कहीं शिवंकर गोटे माने भीम पाखे गोटे शिव को वर मागिबार आशीर्वाद थिला। तो से कहते तुम पाखे जदि एत सुविधा अच्छी तुम तो जानी तुम गोटे शिव को वर मागी पार तो तुम एमते कहीं से कहीं एपट सेपट हो खोजुच ये कर डायरेक्ट शिव को कहीं आम वर न मागिबा है ना एक कथा कहीकि गोविंद एक कथाटी कही। नेक्स्ट देख एबे बहनतु विश्वनाथ को सिंहनाद माग रड़ी रे नाद मान गोविंद बाहर हेउ बेग है ना से कौन कहले ना एबे बहन यथा शीघ्र तुम्हें विश्वनाथ बोले शिव को कौन माग सिंहनाद माग रड़ीर नादे मान गोविंद बाहर हेउ बेग जहाँ द्वारा जो सिंहनाद पाइला परे ताकू तुम रड़ी दे ताहार शब्द रे ताकू रड़ी देले से ताहार शब्द बाहर करिवो सृष्टि करिवो। तो से शब्द शुणी किए बाहरी आसीबो मान गोविंद बोले किए दुर्योधन कौन हम ना से जो व्यास सरोवर रे लुचिकी थे शरण होगी रही माँ लक्ष्मी कोल तो सेठू सी कौन करेंगे बाहरी आसबे। ध्यान चिंतिला से पांडव सुंदर बोले कि भीम आसन कंपिला जे देव शूलधर से तो चिंता करिसेंती महाप्रभु माने क्या शिव को चिंता कर ईश्वर को चिंता करी जो सिंहनाथ कथा मागिया कथा चिंता करपटे कौन है शूलधर कहले त्रिशूल किए धरती शिव तांकर कौन है आसन कंपिला आसन से जो बसी कैलाश पर्वत रे बसी से कौन है कंपिबाकू लगी है ना नहीं बुझीपार पिला मैंने ये हाँ ये नेक्स्ट देखा ध्यान जानिले से देव पशुपति ईश्वर बोइले देवी शुण गो पार्वती जिते शिव ध्यान जानी नाई भीम वर्तमान मते सिंहनाद मागिबा जाऊँगी सिंहनाद भीम सेपटे प्राप्ति इच्छा कलानी। तो क्या कहले सांगे सांगे पत्नी धर्मपत्नी किए पार्वती की कहले ध्यान जानिले जेबे पशुपति शिवंकर आउ एक ना पशु मानकर पति पशुपति ईश्वर बोइले देवी शुण गो पार्वती सांगे सांगे स्त्री सहित से आलोचना कले कहले शुण कौन है ना आंभंत सिंहनाद मागु अच्छी वीर भीमा ना आंभंत बा मोर जो सिंहनाद अच्छी ताकू किए मागुची वीर भीमा माने वीर भीम मागुची तुम्भ विचार को किस जोगाई गौमा से कहते तुम्हें कौन चिंता कर दबा ना न दबा बर्तमान भगवान शिव और माता पार्वती आलोचना कर परस्पर भितर कौन करिए तुम्भ विचार को किस जोगाई गौमा उमा बोले माता पार्वती। तो पार्वती बोले भीमसेन आंभ उपकारी पार्वती बोले भीमसेन आंभ उपकारी बेले बेले पांडवे आंभ कपिलास कई उद्धारी है ना नहीं बेले बेले पांडव पार्वती बोले कौन भीमसेन आंभ उपकारी अर्थ कौन उपकार जे उपकार करें उपकारी। तो पार्वती बोले कौन भीमसेन आंभ उपकारी बेले बेले पांडव आम कपिलास कहीं उद्धारी आम कैलाश पर्वत आम कपिलास अर्थात कौन जो शिव रुहति कैलाश पर्वत को उद्धार कर सत्य मानक जो शत्रु मानकर कबलरू। तो सत्य मान इछि देव जे त्रिपुरारी पार्वती बोइले सिंहनाद दियस बहन पांडवंक हेतु तुम्हें बती अछ त्रिलोचन। तो देख ये मन रख से कौन कहले सत्य तुम सत्य कर जे सत्य त्रिपुरारी हे तीनपुरर मुरारी है ना त्रिपुरारी तो भगवान कौन शिव तुम तांकु सत्य कर जे तांकु दब। पार्वती बोले सिंहनाद दियो सी बहन तुम तांकु यथा शीघ्र तांकु दे दियो कौन सिंहनाद
ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ କହିଲେ। ତ୍ରିଲୋଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାମ। ଦେଖ କେତେ ନାମ ଏଠି ଶିବଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିଲେଣି। ପଶୁପତି ମାନେ ନାହିଁ, ସେପଟେ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ନାହିଁ, କେତେ ଜାଣିଲେଣି ଆମେ। ତ୍ରିଲୋଚନ ତିନୋଟି ଲୋଚନ ଯାହାର ତ୍ରିଲୋଚନ। ସଙ୍କଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ ଦିଅନ୍ତି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କର, ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ କୈଳାସ ପର୍ବତ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ, ପ୍ରସନ୍ନ ହସ ହସ ମୁହଁରେ, ମନ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସିଂହନାଦଟି ପ୍ରଦାନ କର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଘନ ଘନ ଆସଇ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ସେଠୁ ଗର୍ଜନ ବା ସେଠି ତାଙ୍କର ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇକି ତାଙ୍କର ସେ ବର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହନାଦକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ନା ଶିବଙ୍କର ଆସନ କ'ଣ ହେଇଛି, କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖ ଘନ 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 ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ। ସଦାନନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଶିବ। ଚିରକୁଟିରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସେ ସିଂହନାଦ। ଚିରକୁଟି, ଏଠାରେ ଚିରକୁଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ମୁଣି ବା ଆମର ଯେମିତି ତୁମେ ସବୁ ଲକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରୁଛ, ତ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୁଣି ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣିରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଂହନାଦକୁ କାଢ଼ି ଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ, ଶିବ କାହାକୁ କହିଲେ, ସିଂହନାଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବହନ ହୋଇଯିବୁ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନା ତିନି ଘାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ତିନି ଘାନ୍ତି, ତିନି ଥର, ତିନି ଘାନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ତିନି ଥର କ'ଣ କରିବୁ, ଭୀମସେନକୁ ସହିବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କରିବ ଭୀମସେନ ତତେ ବଜାଇବ ବା ଶବ୍ଦ କରିବ, ତାକୁ ତିନି ଥର ତତେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ତିନି ଥର ତାକୁ ସହିବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ। ପ୍ରସର ମାନେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଂହନାଦ ଯେମିତି ଉପରୁ ଆସୁଛି ତଳକୁ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରସର ପବନ, ପବନ ଜୋରରେ ବହିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶବଦେ କମ୍ପୁ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ ମାନେ କ'ଣ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ ବା ପୃଥିବୀ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଆସିବାର ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଛି। କଳାନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। କଳାନଳ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ମାନେ ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା କଳାନଳ ଯା କାଳ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜାଳି ପକାଏ। ଯିଏ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ, ସେଇଭଳିଆ ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତି ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା, ସେ କଳାନଳ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଦିତ୍ୟ ହୁଁ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶ। ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ କିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ସତେ ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ 100 ଗୁଣ ତେଜ ତାଙ୍କର ବାହାରୁ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ତଳକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। କିଏ, ସିଂହନାଦ ଅସ୍ତ୍ର। ଦେଖ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ମାନେ ନା ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ ମାନେ କୂଳରେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବରର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିଏ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ତ ଭୀମ ହିଁ ମାଗିଥିଲେ, ଭୀମ ହିଁ ଧରିବେ ନା। ତ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତାହା କରେ। ତ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ହାତରେ ଧଇଲେ। କରେ ମାନେ କ'ଣ, ହାତରେ। ସେଠୁ ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଗଲେ ସିଂହନାଦ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ ବା ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଡାକିବେ। ତ ଏବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହେଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଦେଖ ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହେଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ସେଠୁ ଚିଡ଼େଇକି ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଚିଡ଼େଇକିରି ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହେଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ଏତେ କ'ଣ ଭୀରୁ କାହିଁକି ହେଉଛୁ କ'ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ଏମିତି କଥା କହିକିରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଟିକେ ଚିଡ଼େଇଲା ଟାଇପ୍ର କଥା କହିକିରି କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ସିଂହନାଦକୁ କ'ଣ କଲେ, ଚୁମ୍ବିଲେ ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଓଠରେ ଲଗାଇଲେ ହେଲା, ବଜାଇବା ପାଇଁ, ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ରୋଶୀଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ। ଆକ୍ରୋଶୀଣ ଆକ୍ରୋଶରେ ବା କ୍ରୋଧରେ ମାନେ ନାହିଁ କ'ଣ କଲେ, ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ, ଥରେ ବଜେଇ ଦେଲେ। ମହାମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପୁରା ପୃଥିବୀ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେମିତି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ନା ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦି।
ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ମାନେ ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି କ'ଣ ହୁଏ, ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ପାଣିଟେ ହଲଚଲ ହେଉଥାଏ ବା କମ୍ପନ ହେଉଥାଏ, ତ ପୃଥିବୀ ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା, ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ଦେଖ ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ବସି ଉଠିଲା ଧାତିକାର। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି ମାନେ ସଞ୍ଚା ମାନେ କ'ଣ, ସେହି ସ୍ଥାନ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କରି ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମନ୍ଦର କହିଲେ କ'ଣ, ପର୍ବତ ପାହାଡ଼, ସେ ଯେଉଁ ଗର୍ଜନରେ, ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସିଂହନାଦର ରଡ଼ିରେ ପାହାଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ, ତା ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ହଲଚଲ ହେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ସେଠାରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଯାହା ଭୀମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇଆ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ସେ କ'ଣ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ହଠାତ୍ କ'ଣ ତାର ନିଦରୁ ଉଠିଗଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ସେ ଉଠିକିରି ବସିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ପୁଣି ଆରକେ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମ, ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀରଜମ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଉ ଏକ ରଡ଼ି ଦେଲେ ଭୀମ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଦୂରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, କମ୍ପିଲା ବୀରଜମ। ଯମ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିବେ ଯମ ଦେବତାଙ୍କର ଆସନ ଏବଂ ଯମ ଦେବତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲେ, କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖ କେତେ ଭୟଙ୍କର ସେ ରଡ଼ିର, କେତେ ଶକ୍ତି ସେ ରଡ଼ିର। ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲା କ ଫେରୁ, ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପାତାଳେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ନାଗ ଯିଏକି ପୃଥିବୀକି ଏମିତି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପାତାଳର ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, କମ୍ପିଲା କ ଫେରୁ, ଫେରୁ ମାନେ ଫଣା, ତାଙ୍କ ଫଣା କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନା, ନବଦ୍ୱୀପ 9ଟି କ'ଣ ଦ୍ୱୀପ, ଏଇଠି ଅଛି ସେ 9ଟି ଦ୍ୱୀପ, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ନବଦ୍ୱୀପ ହେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ, ନାଗଦ୍ୱୀପ, ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ, ଗନ୍ଧର୍ପ ଦ୍ୱୀପ, ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ, କରୁଣାମାନ ଦ୍ୱୀପ, କୁଶେରୁମାନ ଦ୍ୱୀପ, ଗୌସ୍ତିମାନ ଦ୍ୱୀପ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ 9ଟି ଦ୍ୱୀପ, ଏଇ 9ଟି ଦ୍ୱୀପ କ'ଣ ହେଲା ନା, କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟଳମଳ ହୋଇଲାକ ମେରୁ, ପୃଥିବୀଟି ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି, ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।